Padayon ang mga programa sa City Veterinary Office ning Dakbayan. Karong adlaw Martes ipahigayon ang pagpangapon sa iro ug iring nga ang binyo sa opisina mismo sa City Veterinary adunay naka-schedule nga 15 ka mga iro ug iring. Matud pa ni Dr. Lourdes Callao nga kung gusto ka magpakapon sa imong iro, muadto lang sa buhatan sa City Veterinary aron sa pagpalista og sa dili pa kapno ng iro, bakunahan una ay i-schedule ang kapon. Oo, regular magid nato na nga programa dinhi sa atong syudad. So, in fact karon nga semana ugma pohon, no? Martes na tayo naka-line up na 15 ka iro og iring atong kapnon diri sa opisina. Then ang sunod na to nga schedule karon September 30, Martes gyapon. Dinhi gyapon sa atong opisina. Si Dr. Lourdes Callao sa City Veterinary Office ning Dakbayan. Gidugang ni Callao nga karong bulana baguhay lang natapos nila ang pagbisita sa 4 ka barangay, dala nila ang bakuna o purga sa mga kanding, baka, karabaw ug uban pa. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.